Praise the Lord. Bikin tabaki bakang bulat cukuani na tatali ni ngone turang o Yesus Kristo na bong ni singa binani kuwa na bula bakang tuntuan na sa nitin kabano ng tabanua baka kina nabi zone baka kina nabi region nabi worship center and online combined cell group na kabini singa ni kuwa sabi kinda baki bakang bulat cukuani na tatali ni ngone turang o Yesus Kristo na kabini singa binani kuwa karusu kadi wati ni singa ni bulo Julai ronon dolo rus ngobulu na kabini singa ni dai sabi kinda baki cukuani bakang bulat cukuani sangat talento nada ada ngani bulan ada ni bisireki sai ko nada ni ngone turang o Yesus Kristo na kabini singa binani kuwa baka binibina kabali buwana turanga na kabini singa ni kuwa di baka rota katuko na program ngo darongo datuko na boss ni kalau darongo datuko sona tuko ni alo darongo datuko na boss sambula ni kalau wana nona lumuti na tamatanganga ni kalau na bongo ni singa ni kuwa sabi kinda baki baka mbula tuani na tatali ni ngone turanga o Yesus Kristo na bongo ni singa binani kuwa Samen doan rusul kaliman dua kina rua kabi kenda ni bola tambu wirera bagara bicoba erna bakana uli monogo sayoni sangani abala tirawa erna tunga kasangani mundu tikine rua mebaka sabuliti Jerusalem ni be uli bonua sabuliti baga kinon tamato coba maina ngonongo kada bona ngono kedenga baga bini bina kata baga libona kalo na bongi ni sigini kuwa nona yalontina nona bibaga rutaki reni baga tarago kwaya mumai indure na bongi ni kuwa mumai tukuna nona binaka nona tale nongumbula baga talaki na nugumato vale keni karua bangoliti kona baga bini binaka Bwana ngasilebu ni soko lotu wakatala kina rendiri ngasilebu nur tumbula nangone tu nabi bakam bauti kina nugumbula roni mainduri tu na platform binango ya kama ni sikini ndai motuko na bina kani kalau kina nugumbula kina bakam ni binaka tatalanga nabi susu bakam ni binaka tatalanga nabi susu bakayalo na mbula ni ibose ni kalau bakatabulidi tumberi na loma ni soko lotu ngo nangono soli mbula kina medha botuko maini kuwa dona kana nugu bakam ni binaka takina na kalau ya kama ni sikini ndai ruanga na nugu waswasin tu kunyalo kini matai nono nabi bakaruta kina kalau kina kini karua nona lontina na kalu na kadi ena kabani sigini ndai baka bina kata na turanga na kabani sigini kuwa na maina runundul kawalu na ngono suleki na ngumbula bana ngoni turanga Yesus Kristo duanga na buna uronga na DVD maina nitu sitting room ngai na koro nuku balabu baka bina kata na buno ya visu takando na bula maina bula bedi maina bula kamoro bula ni ngalili bula ni baka sangara bula ni sanga bula ni rongo da maina koro au susu mekina au baka bina kata na turanga ya kabani sigini ndai numain duri au ni bola endo na bula ko baro chumai mena runundul kawalu meda butuku meni kuwa sangani bibu tunitaka nuku solimbula wana ngone turango Yesus Kristo au baka bina kata na turang bala ibuna ya na ibuna ni runundul kawono au me ibu roda ena runundul kawalu lesu mena tatsindo na kabi nge biso taka na kalu nungumbula ya kabni sindai nge me introduce tagi tigo ni talagase kasaranga wasakatu na numa kasaranga usini na magatu dina nungumbula sangar tuni tunu kubana nanu nin dona ngauna au na tuguni Yesu dona ngauna au na rini bagai sulu tubango dona ngauna au rini mai tuni alo takatuna bila kani kalu nungumbula kena nungu mata bobale baka bina kata na turanga kabli sindai nangono toso mekina lomo ni soko lotu ya sindra rawa lebuna kai la durumi mai bale mandanga segani baka tarai me kawyani mo sini kalu bala na kormandanga susukina tundrendre me dulawani sor me virisi ko merli tuni Yesu menani tu bobale baka bina kata na turanga nangauna usasuli mbulakina belu sara dibidinga Hemeni, au sarabanga sitting room, ronga dara bosini kalau takam tunin tinggi. Nangono satu somekina, au sate kamu nakina, kau buli cunga, family manga, au les tal nakor, bala nangono buli cungkina, au salitu na bali bikuang gas tentu begitu. Lama ni buli, au sate kamu sarabatu na DVD, era make cunga na dorbo ngana lewa, na mission, ni soko lo tu binango, au baka bini kata kabali bona kalau, sate kamu mekana kana na lebuli, sonono sate kamu musoli ulumale, mukuni lebuli. Na ngauna sate kamu tarnge ucuko kuanga tentu begitu, baka beku bebuli sanga, au sange kai bua, au sabina kata murir na dorbo kara meke tungo, wira ngone lewa rame ke tungo, au baka bini kata kabali bona turanga, haleluya. Materi ngono suli mbula kina ngono sato somekina mo soko lotu sinna rawa, sange sasange na bunya longo, yo mo sa, taka bana taka turanga, wira ka lotu. Mateni misa no mai, lo sarame sabu sa lo sarame lambasa. Dona talanga si juga lambasa mai na mara. Vida na dorbo retu ika. Tegu mai kana kaulotu. Baka bini kata baka lebo na kalu. Ikia usangeli kila da bana masu. Ikia usangeli kila na da bana lolo. Ikia usangeli kila na da bana bule ni baka rebo na kalu. Ngone sanga kina ka masu. Baka da ka malangi. Mai na mara ni kima mitu ikia. Kwa mandanga na dorbo lite kitu tigo. Esini dorbo ni bono lebu. Ni sanga itosu ko baka malu at na northern haleluya mela masa o baka bina baka lebo na turanga ngendu ka baka lebo na dorobongo na masu na lolo dolo uli bono tsuma imbenau ila masa vidi daga tsuma ina mara meda sara tsuma imbenau daga tsuma na masu kema misara batu wika na ka daga bana kalu ikia usanga itega burre dikina na linga ni kalu ni toso
bibagarutaki natoa nandalo haleluya yado mai bal ni singani to daga kanga daga tu na bisiko bibagarutaki turbale o baka bilibina kata bale bona kalu bal na kausa tek burei mai ni kandina na bule ni bagare bona turanga ni kandina na bosu de kalu na kasande kondo kana durubongo bal ni ko ento bir na mission ya durmelo mani mission sange du kabagale boko ya na ngasele buntu kabagale bu ni singani bule tamata na manrai bule tamata na bosu ke daga sala ko mena musuni kalu o baka bilibina kabale bona turanga lu sala ko mekini suba tek bu toso na bingara au labe toro ko mana kalu haleluya nona bi bagarutaki haleluya mena ngono samai bagawatikina ngono samai bagawatikina haleluya sangali bisa nona daga mana kalu sini bisa nona bi bagarutakina kalu na kango serre tu mena ngono se kalu tukina mission sembari bagawati au serre tu me adabu tu me likua au kaitiko na nona bi bagarutakina kalu sembari baganto ni bisa bingara tu me serua hemeno tu me serua bingara tu na mukailau etuko na asa sesuba au bagabini na katana turanga sa baganto ni fel na kalu vi bagarute gitu na ilago ni lago mai lesuani balatana na bondo ni lago mai ke ko bondo mini bas mai weni mbia puno kitu chukukina molago mina mukela $5 kemba $5 mai $5 lesu niki raule ruma biotini kirundu lago mai na program ke ni lotu edaka haleluya men balatana zone kiru bingara bikina kiru seni soli lumbale kiru sega baganto ni kaya ni sega ni rawa baga bini bina bagale bona kalu teke mu me sarabitunga na linga ni kalu balatanga ni ko baga yutunga ena daga ni turanga ni rungo di chunga ni buna ni adana ko choba tsari bi bagarutaki au baga ndine bulani kuwa na ka era ado bira era daga binaka ni retsugo na bale na bi bagaruta ker kana to dur tal tunga ni ko indua so tabal tal tunga na baga dingo ni kalu na kanga indui ke tu sinda daga me baka tor salary lo mani madao se fortnight au baga bi binaka bale bola turanga ni mbula tsugo ndona kalu bi bagaruta gitu ko na bi singa ke dengan ni tumbula na lubengu ko ngone lubikirau baga bi binaka bale bola turanga limu na matagalele mindu yandra dedi yochila masu ochongo na masu dedi bekana manrai yesani dona kaitu sange tutuni ba sani uguna kana manrai enado mena manrai sembari chukuni chukuna manrai enado mena manrai sangani dala nakalo bi bagarutaki biso tabi ela kutunga mendo bagarutaka manrai ela kutunga mendo bagarutaka toa haleluya na bale ke buno ke ruchukina eru na dipe chukina ya nakalo salon dini tumena ngona na toa ke tau chukuna fridge tau tal tunga na fridge ni tal ngasili no me wene mbia balaba bi bagarutaki ni kalo na kaida katuko abisiko adurbale tukuni chisu haleluya daga tunga na loma ni kalu itabi tunga ru bile seniki na bilu taki mebo na kalu na bilu libing garabi sindra rawa ya rawa endrendre ya rawa bala takako pola au sarawata na kake nga na buku karisto o ko sabaku ko tekiau o ba bini na katanga bi warote ni kalu loma ni covid-19 la ko durbingo sa dona pos barita o rendi ni biau ngitulo kwa sa teke buto so na tamata sa teke buwe na tamata sa boli sisi nai na bi trolley hemeni sa teke bu la ko tsuma na news ni covid-19 na matengo ngai dola ngona kirunda metigo osange ka isa ni bala ni sanga tu nakalu ni seni na bakara bona kalu kintu baka wele kintu sino malaga ta ndona ka o baka bina ka tawali se ba tu kana bitala no sa kele ma ndona private ibu itumba dona turanga sombunga moko ya na bili shopping iya na turango me shopping tale kona bala nga tu na seni bala bikitu hemeni nona lago tu mai na shopping a mata isanga mbitu saranga ibale ibaka samataka ibale ndoboli nga ruanga na kilo suka bala nikitole ruwa kitole tolunga lo mani matobale yengo wala kilo suka tila kilo falawa na bika kede baka rutaka na kalu lo mani matobale bala kiro bitalo tanga isa era uwe na tamata era boli ya na kalu ngi baruta kisinga taraba kel to na lori na boli ala ko tal ndo bale madi lo ko tal tunga na shopping ena ni to matobale o la betoro ko na kalu bala kila ko na bitalo lo kede daka rongo do ko na bitalo kede bala taninda ndreba chukondo na ka na matenga ni kanida daka na daga ni kalu ndo tala sana tako sugo na kalu na kemuge na memu mbula na besinga o pa bini na tabale bolo turang bala kani bolo tambo ka ko pula erna mbula baga andua ko re sabunu tanga na tuku binaka o la betoro ko na kalu no bi baga rutaki lo mani mada bula saoti ni sogo tugo na ngau ni sala ena tin ko na kaloko hemeni kitu la ko me na mukilau la ko me daga na training hemen leader training singa boniti o china leader training kitu me ni ndambe sa daga sarna refreshment se na ngunuti kata batige rebiluta kime mindambe chuko sa tega busikina lu chuko mo renti ni biau ka ko he ndo matol meta tin kan na kaloko na soki na ngau ni sala kitu chuko ni jare na mukilau me kitu na daga kitu me kitu la ko sare we ni mbia hemeni wale kitu ta during on sala lago chuko na tataru sala ko chuko sali china kaloko hemeni me kitu lago sare serua china kaloko lago mento na minibus pondo kya tako tawo na minibus pondo gitu sa pondo kya o ko na minibus nrebati ko gitu lo kwa ke mtu sana sombunga itongalebu kitu lisombu tali itongalebu kitu bela ko weni mbia
bali ado ngai tonga lebu na minibus ya loma ni sombo ngai tonga lebu takos talmendo na minibus pondika mai sombo inabua ado mai inabua sabo ngai rusu ngabula miniti metsin kan dona kaloko kitu sabire yaki heme na bausa inabua asaka nindo na motoka chuku kya sa songa na sto songa na bausa sa saka talindo na lori baka intona ngona bala mukiri ndo na lori takos lori ngani matanitu hemeni au pa bili binakata kabale bona kalu bala tani taka chuko na taka ni kalu ni alon tini chunga mikito sanga takito mikito ka kuni dala tara programu ni leadership ni sota ba bili utaki ena mukila usama chuko me RSMS au pa bili binakata na kalu sebaya tunga bali kila ni sabatu ya na situation ado tundo na point abonga rusubla miniti kembale kito sala kon tumana nanu ke sabango sala ko bis ke sa pik kinto salali besundo na mo salali mo dentro na sel hemen balatin sin kantor kala ko sa lockdown au pa kabili binak seba to kana bitalo orandi ni sa retu ya ni baya me retu ya ni wali mbia retu ya ni baya eu sa reda ke mai rongo tisali chuko na kalo ke be barutaki seba ya tunga ta costumento lori matentu e kele bigito e pasi lori matentu ya pasi sara salaku au sabango sa ko saranga ya non na dina wanga bako chuka loria pande de balle salus teleme non le suka mai kaon riba do bondo nikito bondo na loria kagon reba barus meke to sa kona sa relo mba ndeumba gitu no kwa avaka na lumike mundo nikimundo nduritu balate sa bola katsinga ndua molesu mai mipikte ke mundo na kada ka bana turanga ke to bondo lori matentu bondo chuko la mabita na nasi heme bina da chuko na balimbula tamani mbula avaka bina katana kalu la kona loria vidi lo mai ndeumba sombo rekeda lesu mai le drop te sa rewelimbia ede welimbia tini kan dona kaloko na kari ni taka bana kalu niko alon tina bonga rusubla miniti misal down tako sola malangi kene karon nuko tuni alo momo tinia na ni kandina no na bikali bina kalu o babri bina taka wale bona kalu no mutu na kabeli kuwa lesu mena visiko e mai na mukai lau vida birto na marama vida birto na turanga lewani zone keme bisiko chuni kuwa lo mani bisiko sama indambe hochi na masu ke rubita lo sarchuko batiken dora dorbo la ko chuko na biwisi la ko chuko sa kinda dal sala wana giro babri bina taka na kalu haleluya ni alon tini tuna turanga balatan kitu may wini ambia kitu alon tini sama ndur kitu ulumale kitu alon tini kitu la mai pingarabi na mukelau ngai daga man nakalo ni kuang ngai la mento na mesi satu kuni ngai sikata mugo ke muntu sana living rabi chugani pasifika ba ya sari ni walking distance nga sabo le nga au la beto roko bana kalu no le alon tina sanga ba kantua ni pakadalaka sanga ba kantua ni ndona ngauna me la ko mai na lai tuna ndendre tuna ule bonua tuna le bona ngauna e pakadalaka ta ke le bona kalu mani menisi au ba bili bina kata na kalu no nese alon tina tunga hina nungu mbula kena nungu mata wale au ndondo mu kai ni kwa ni kandina le la hongo ni kandina na ngarabi kalu kandina na tugo ni chisu e kandina na visiko kake de daga tu o ba bili bina kata na turanga no na alon tina undame ondur ni kwa o ba bili bina kata la bilutaki lo mani soko lotu ba bili bina kata ni bakabuli ba bili bina kata na mbula ni biba tonaki hemeni le bona ngauna sa nindi na bingarabi ba bili bina kata na kalu na bosa entutu ni tu ni rawa na kake nga ke baganda la ko dormendende ke baganda tao rawa na kake nga balata na kalu rawa ta kake nga kesara ni daga na kalu nugo mbula nugo mata wale Gendo baru ngucuk mai na cell group na be zone baru ngucuk mai na usip center baru ngucuk mai na mata bale baru ngucuk mai na cell group da baru ngomekina o pagam bauta kesar ni daga be na kalu raw talang ni daga bendo ke ko pagam bauta ni kwa me bakana tin bol tamu cerme tin bitu ni kalau ngata tamata bagar bi choba e nui tegi choba e bakana kau sate ni batini duai wa takana bona ken ngauna na ngaun dau singa ngaun launga sanga di bakilana sanga talani mundu ni buai bertani bagar bona kalu o bagal sucuk mana kalu na lang na tedere me nona tunga enam ni sigini kuwa. Dabo so mantanga bakali buana kaluna bong ni sigini kuwa. Tukuni alom bula rongo tuku weekenda na bong ni sigini ndai. Sabi mbole tuku weekenda ena bong ni sigini na ni kuwa. Beso tagi kuwa na kalo da kabendo na dingi mai nukumbalabu mai sabu. Ena na sarabanga na bosini kalo na dona DVD ena bong ni sigini kuwa. Mai lako duru na mission ena bong ni sigini ndai. Mai tukuni alo tagi tukuni kuwa na karani da kabana kalo kin dona tamata e bagarabi na bosini kalo ena bong ni sigini ndai. Puna da bagarong mai kina turanga na marama. Na tukuni alo rongo tuku weekenda na bong ni sigini ndai. Sabi ya kai tunga biko batigao en mbong ni sini ko ndondonu ebina kay wusibi mendo rubarabi kina bosini kalo en mbong ni sini totoka ni labo totoka na vakavaka totoka ni tutu totoka ni rongo ya bosini kalo ekaya kalo ngatanga na tamate vakarabi choba nui tagi choba ndondonga en mbong ni sini paso so mandanga buana turanga en mbong ni sini kuwa sini wala daba mo weekend ba kitala ni bakandu weekend and online chumai en mbong ni sini kuwa en hada tale ni ngone turanga Jesu Kristo en mbong ni sini en bi zone en bi region en bi worship center
tana mbong ni singini kuwa si weekend na turanga na marama dorbo kina ngone lewa na sana tinga bani non tabanua buno da ko sema tu mai kina mbong ni singindai sa kinda baka tali tu no mnimbula ena hada tali ni ngone turanga Yesu Kristo ena mbong ni singindai sin ngone daba muna kinda baka talanga nga silebu New Methodist Christian Fellowship ndame tali tunga bai weekend na mbong ni singini kuwa kana kauta tu mai weekend na bosambula nikalo ena mbong ni singindai sa kinda baka tu no rambula ena hada tali ni ngone turanga Yesu Kristo ena mbong ni singindai usana kinda baka sarti ngone karuni tu nyalo weekend ena mbong ni singindai vabutu mai na koro o naingani batiki ena sana baka turango lo mai biti baka wati birindini talangase ini se rambonu tolu tigo na ben ngone lewa do tigo na derbo benga rabiti ko na wani bula zone da baka soso mandanga bona turanga ninda kinda baka tigo na mbuli talangase te tulo rambonu karuni timodi wa se ruana tikini tin kalima ngomo to sarmo baka rita ki ko mo bina kan matini kalo tamat no daga sengana kay mando akina mo se baka ndone baka bulindina to mando babin bina tanga kalo ena mbong bina ni singini ko non loloma non ayalondina kino na bibaro taki babin bina tanga kalo ni roni baka tara me mai indora nungu tukuni alo ena ka bina ni singini ndai babin bina tanga na bisu tabi tuna turanga kino na bilu taki binaka nona ayalondina na kalo me ngono suzuki na me mai na ka bina ni singini ko na kene karua babin bina tanga na bilu taki no lomani song lotu binaka na New Methodist Christian Fellowship ngasilebu din ngasilebu nono tombul ngone kino ndu ibu bale sababu ni binaka taga bale una kalo na kabini singini ko nono tombula babu ni binaka taga tikuna yalo binaka na yalo ngalala kina lindo binga rabi kina yalo talanga ni bilu taga binaka kina bi susu bakatama bi susu bakatina maina senga nikilai maina senga ni donaka meroni mai i tukuni yalo na kabini singini ko ro talanga ni mi bakmadala tagitiko nikito samay binga rabi sarba ka ital talangasi samay baka bubali to sabul lang one sakali no nung maraw santo kau saroko bakina nakalo ka undo ka talanga kina nabilu ta kina mani song lo tibinaka na New Methodist Christian Fellowship otor talanga nung binango mo me unanu mangano nung tumbu ro sangol rorua sa kadi ro na kalo babi binanga ta na kalo non rombul nung tumbu balata nangono tumbu ta kamay kina nangono yalo matu kina me wala primary wala na secondary baka undau regret taka na nungu susu au ndo numa mero abutunia una tamangu kena tinangu au numa meketo ambula baka tauni baltani keto tekebunga melo maibuna na longa jinja melo maibuna ngele kalasiba baka wetina koro maimbatiki melo maibiti au ngendo numa tu ke baka me ro taka binaka au ndo torango non ro buli au tungana primary school au ngendo numa ke baka me ro buli binaka kaya binakata ka ng bula may bale. Ang ganda na numuto ni kito ni siyanga na kamoy bale. Nandrabon rabuha, ba't kina laylay, ba't kina siyanga. Ang iba kaon daw, hindi ba ito na bula toradake. Nangono tumbo dake tumay kina. Yan nangono sa may tikabu kaulo to kina. Nangono sa tikabu alamato ataka, nakauto na itukutubo nake, nangono iturang o Jesu Kristo. Nangono sa tikabu may bingarabi kino manisong lot. O redele sa ng bula may bale. Ang sangay tikabu may kirebo na turang may buso tiyaw. Niyong redelesu. Kito an rabon bega na kaba kayango. Yo wabi na kubana turang non rombul ngo itumbu. Bata ni kito butu niyaw. Ya na kaba kayalo na kabi na nising ni kuwa. Turang na tamango e baka taon lotu esle. Maram na tinago do bingarab talanga lomen lotu. O wabi na ngataga na non rombul ni masu. Kina do bato na kinalako lotu en lomen lotu esle. Bato na gitu na lingir lali na biyo matakalilay. Waruay matang ni singatambu. Bato na kinalo mani mada ngon mata kinalotu na matakalilay. Wana kaloko lima na kaloko na matin lali karon lali. Ono numa na lewil leso ina nabi koro mendo leski na tamangu o babi ni binang taga non rombi sus na nongu tumbu ni kito lebu kito lewe diwa au karosar ni ngone ko babi ni binang taga non rombul nongu tumbu non rotombula mai bale en bugu ni bisus binaka kino nongu mbula ena ya kami na nising ni kuwa o babi ni binang taga talanga na non rotombula nongu bitinani ena bugu binang nising ni ndai babi na taga tukuna maramana watingu ni kero mai bingar rabi tukuna lomani lotu sang raw na bingarabi tubat kena kena ulni bonua tubat kena kena ndrendre tubat kena kena doso tabi meba kana muri chisu ya wabi na bona kalo ni na bulni bosota kena bulni baga yo kena na bitoko ni kena bitoka ni binaka meroni kito bingarabi tiko mai meda mai na kabini singni ko wabi na taka talanga no tombu na lubengu o bambota ni ngono mai balu beni kina sandona sanga indona mbole lebu yau me to try to deliver to try to for our children not to think that walking with God it's living in poverty. Walking with God it's like
it is better to work in the world. It's better to work in a secular world compared to working with God. So ang challenge na kibiyaw me baleta no to spending, me baleta na lunch na bisinga, me baleta na kakana na bisinga, me baleta na neto mbula na bisinga, na mbula ba kay labo. Balit ni rolo mo to sa form 4 ko i gospel na orto na ngon to sa buli kede. Class 8, class 4, class 1 and a Holy Trinity. O babi na na turanga. Balit orto na ngon ngor to kota may biyaw na yalo ni mbole meu labeta ta kanong gumbul ni bakambota. Meu labeta ta kanong gumbul ni bakasangkar na kalo. Meu labeta ta kanong gumbul ni nuita kana kalo. Balata ni sangan ito na kain dendre buana kalo. Balata na lakoy buli. Lakoy na libi drop ta kinabi korbul nabi matak. Ay gospel ndo passing na street somboy ka Rachel sangay lako may Holy Trinity merto mo sombo na ngani. Le burma motoka. Le butalang ay rata ka binak. Le butalang ay rabay tutu na itumbu kimemi mali way bata na Holy Trinity kaya malmal na to ray orto ngani ni rebire di bangwani ya sangay ndo challenge sangano kumbula me ka ko bando ni mbiada merto merkakun ndo nagauna merto revelation ndo to wuli merto ngai nanu merto mbiada na gospel ngani turango Jesu Kristo na karawata lang na ngone na karawata lang na ngone rawata lang na bubale endo nuita kana barrabi nga ena bosini kalo balatini kana ka chiko polo berto me kornida ena korni dio tikini tin kaba o ko sabu no tangani tugu binaka me rawata no nombula mane tugu binaka ena kabinanga ni sigini ko wabi nata katalanga na zone ke robinga rabi tukina binga rabi kina na waini bula zone na kabini sigini ko non tombula na binga rabi na worship center non rombula na associate sine pasta watala kena orna kena doni binga rabi bakabini binanga taka na itabi binga rabi tiko wabi nata ni kimemi na neto vitoko ni takabata tiko na kena ngarabi tiko na zone keto lestu kena bakabubale ena yakabi na kanising ni kuwa o wabi nang taka na turanga na yakabi nising ni kuwa sala ko may induri tiko ena kena waraki tiko me tiko na program ko na online cell ena yakabi ni ko matay ngono talaga mo may tukuni alu kina si may tabi na online cell group o nanu malesu na tinikay dio sang bulu kawalu may na maliw ni singin sudu kena bata wase ena korita mana church may mata boli may nandi wadar kin don bibalo tagin tamda na mak bibalo tagin wesele bibalo tagi au ngai dakab kin don ding awas asul mbolochi au recommit ngakina wamba kitsin kay dio chiko sangai recommit sangolanga ni recommit au ngai bayo na serekia me umurendo na timini bibalo take timini ndau tukuni chisu tuki turbale na masu na kaulote na bisinga watake na bibalo take na roundabout ena lomen lotu eselen tamba na mak kene liuliu sanga bando ni wa nanuma nangona ya au nanuma ngane ndo ngana kimami tumai na maka do sereki do daga kina na ngito soto wanganra buto lebu soto mata boli o ATS anaka kimami do daga bachu ngito baka anda 19 baka tumi anda 19 gai ngona la ko mikina biba lotu ya gai ndondo mukina na longu au ngai nanuma me komandani mura na ngito soto ba housing do daga chu memuri to mandana tokani erto ndo visikutiko nanongo muri to maya au sanga mando nikela ni ne lako ya ilu takatiko dona turanga do vunanga le prichanga ilu ngani bibalo tangi dona tamba ngona maka sanga mando nikela nina wotie tolu kina bana embaki ena toyabu kibe ko kinono bubale dona en solvo dona reibot me toyabu kina New Methodist Christian Fellowship ni mo ndurtu na singini ko ngere redelesu au sandur tu mo durma lo di studio ngo ora na background na setup ni tamba o baka samta na online cell na tune in to my New Methodist my UK ra tune in to more to my America New Zealand Australia chukor to me Vanuatu chukor to me Tonga sangay chukor to na chukumay tokala loma sangay chukona le ni song lot yan biya say bura sang bagani chukin dan worship center sangay chukor na followers of New Methodist Christian Fellowship ko tune in to me ni ko au ndur tungo na ndur chukona kabini ko au rede chukona setup redero ni tokani kito baromai kito mai bingare bata chukuni ko ndambi chukuna ngasilebu aunque no malesu nabi barombuka na masu mena bal lotu ni wesele na bal na tukutuku ni tala na saredi vitu sichi daga na bosi ngasi kito le ndambi tukina bal te bingare bichuko erona bal lotu ba baga tawa english kena rutuma lotu ba andone singa tambulo men lotu wesele sangen rawa na mure na ngasilebu ya men lo men lotu wesele na no bingarabi en lo men lotu wesele bitu na kalok rota chukuna mama ni ono kota pa 6 sa piku abo kindo na mbasi na ramdayal piku abo kimai mata boli housing lako take ani I malawai lako take lako sare ATS nada ba me kimemi wondona matakali lai lotu na bitu kina diwa
ni ochi na suka mena diwa kio melako tal ni lesi ni ndochu na lesi namba ni bunau yana tamda da kona maka ndochu namba ni bunau na namba ni bunau ni viva lotaki le bun le da kana lotena ndona lotena chini watu yana program yana bisinga tambo au sanga bando ni kila ni na ndona kali we baro taka tuna kalo ni tu kana kabini kwa sa ndona kana na ngono ndona numaki ndona kana kenando na nukundo humble ni ubaka sama tak no babu ni binang kata kana kalo ni awa muri tu ngame kan bi murmuri ni mai taba na buli baro tegu butal ndona buli na bagi taraba awa muri ngame ndona ngono ngani skit kanga ni action song nda sedoro botu ndaga irede tu ni ndaru ndaka ba sonaka au sanga bando ni kila na muria yana mai bitna tebel ndel ni na kakan ndel ni tebel berto lu bengu au sanga bando ni kila ni na kautir to ngoni korni buli au sanga bando ni kila na muri la kutumia na action song na skit ya ena kautiau ena sona bunda ni bese burubura ya to sari Jerusalem lembutu ka sar na mawe ni gospel na mbulbul ni la sarusa ndela na mi kalibari kolkoda na vivo no sama imbutuka batke na pasifika au